बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब के साथ इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी के हवाले से जो वीडियोस हो रही थी उसमें हमने तो पहले ही कहा था कि जी बाज आ जाओ, ना हरकतें करो, मगर अब इंडिया की हमने डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था कि इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठेंगी। अब इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और उनकी वज़ीर आला ने, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने कहा है कि जी पहले ये चाय वाला, फिर दूसरा चौकीदार और फिर इसको संदूर बेचने के काम पे लगा दिया, संदूर बेचने वाला। यानी कि मोदी के ख़िलाफ़ अंदर से ही आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। अपने ही मुल्क में लोगों ने उसके ऊपर क्या कहते हैं, लानत मलामत करनी शुरू कर दी है। इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं करने चाहिए, मगर मोदी के लिए ज़रूरी हैं ऐसे अल्फाज। और उनके आर्मी चीफ जो हैं वो अपने गुरुजी से मिलने गए हैं। डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया और वो अपने गुरुजी से मिलने गए हैं कि जी अब बताएं आगे क्या करना है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी आपने ये हरकत करने से पहले किसी अपने पंडित से, किसी गुरु से पूछ लेना था। और भारतीय एयर चीफ बोल पड़े हैं जी, वो कह रहे हैं जी टाइम लाइन का जनाजा निकाल दिया, यानी कि टाइम लाइन का जनाजा निकाल दिया। अब उनके पास जो सी चीज़ें होनी चाहिए अपने मिशन के लिए, या आर्मी को जो जो असला जब होता है वो टाइम पर नहीं मिल रहा। तो मुआहदे हो जाते हैं मगर चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं। जब चीज़ें ही नहीं हैं तो फिर जंग कैसे करोगे भाई? चीज़ें तो पहले पूरी कर लो। और आगे इंडिया का क्या होने वाला है। और 7 जून बहुत अहम है। 7 जून के हवाले से भी पूछूंगा, एक बड़ी ट्रांजिट है, उसके हवाले से पूछूंगा जी कि इंडिया के लिए कितना भारी है 7 जून को। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं और डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं कि जी इंडिया का जायचा और पाकिस्तान का जायचा आगे क्या है। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सबसे पहले तो वो आपके इनके आर्मी चीफ ने इंडिया के आपका मशवरा मान लिया, मुबारक हो आपको। अब उन्होंने कहा, अब उन्होंने राब्ता कर लिया, देर आए दुरुस्त आए। अब पंडित साहब से राब्ता कर लिया। अब बताएं कि पंडित साहब ने उनको समझदारी का कोई लेसन दिया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बेशक एक एक चीज़ जानने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात है। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी जो है ये सिर्फ डॉट कनेक्टिंग का इल्म है और इसको ईमान का हिस्सा एक मुसलमान को नहीं समझना चाहिए। ठीक है। एक इल्म के तौर पे इसको लें। जानने वाली ज़ात अल्लाह है। अगर आप इस पे होली एंड सोली डिपेंड करेंगे तो शिरक करेंगे। ठीक बिल्कुल। है, इल्म के तौर पे लें। जैसे डॉक्टर आपको बताता है कि जी ये परहेज़ कर लें, अल्ट्रासाउंड में ये आया ये चीज़, बस इसको ऐसे लें। बाकी रह गई बात, वो जनरल द्विवेदी उनका नाम है, तो वो यूनिफॉर्म में चले गए अपने पंडित जी, अपने जो गुरु जी हैं उनके पास। इट्स ए गुड साइन कि दुआ लेने के लिए गए हैं, क्योंकि अब इंडिया को शदीद तरीन दुआओं की ज़रूरत है। ठीक है, जो वो करने के लिए उनका हेड ऑफ द स्टेट, जिसका हेड जो है वो कैप्चर किया हुआ है साउथ नोड ने, जिसकी वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मोदी सरकार की, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी साहब की। तो अब वो आर्मी चीफ भी कह रहा है। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी है उनका ना, उसने भी कहा है कि 5 राफेल गिरे हैं, पाकिस्तान ने 5 जो है ना वो बिल्कुल उड़ा दिए अब मान गए हैं। हाँ। अच्छा, और सारा ओनस जो है इसका वो मोदी के ऊपर ही आ रहा है। ये जो क्या नाम है इनका, ये जो बंगाल वाली हैं ममता बनर्जी, हाँ जी। उन्होंने भी कहा है। चाय वाला। उसके बाद जो खालिस्तान वाले साहब है ना, क्या उनका नाम है भूल गया हूँ, उन्होंने कहा ये अपना चुको हिसाब किताब जासूस चुको इथों, ताड़ी बत्ती बंद कर देंगे। इंडियन आर्मी को बोला उन्होंने, बत्ती भी बंद कर देंगे तो पानी भी बंद कर देंगे। भारतीय सेना को बोल हाँ, खालिस्तान के वो पता नहीं तहरीक के हेड हैं, क्या उनका नाम है। अच्छा, आवाज़ें तो शुरू हुई हुई हैं। दूसरा ये, बिल्कुल अब टाइम लाइन की बात अगर करते हैं, आर्मी चीफ ने, उनके इंडियन आर्मी चीफ ने जो कहा है, मैंने आपको कहा था अंदर से आवाज़ें आएंगी, बिल्कुल अंदर से लानत मलामत का आवाज़ें सिलसिला आनी शुरू शुरू हो गई होगा। हैं। ठीक है, अब टाइम लाइन का मसला ये है कि ये डिपेंडेंट है अपने पंडितों पे। ठीक है, एंड टाइम के इनका ना इरादा था भट्टी साहब 25-26 को ना कोई ड्रामा करने का, कोई फिल्म चलाने का इनका मूड था, ये मई का। ठीक है, तो इनको एक फ़ोन किया कि ख़बरदार इंज नहीं करना, रुक गए। अब
आर्मी को तैयार किया हुआ है, एयरफोर्स को तैयार किया हुआ है। उधर से जनाब पंडित साहब ने कान में कहा नहीं रुक जाओ, उधर से एक फ़ोन आ जाता है, ठीक है रुक जाओ, तो ये फिर चीखे नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे? टाइमलाइन बर्बाद होगी या नहीं होगी? अल्लाह पे भरोसा, ईमान जो है ना वो मैटर करता है, ठीक है। आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखें, बात सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर इनका और ये आगे भी भट्टी साहब ऐसे ही ख़राब करते रहेंगे, इसने टुकड़े करने का काम शुरू कर दिया हुआ है, काम शुरू है। एक तरफ ये इलेक्शन लड़ रहा है, दूसरी तरफ इसने अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, तो यानी कि अब मुंह की खाना पक्का है। हाँ ये है जायचा। अगर हम देखते हैं ना नरेंद्र मोदी का, तो 17 सितंबर 1950 की इनकी आमद है दुनिया में, और इस वक्त जो करंट पोजीशन है, 2 राहु इनके 7th हाउस में बैठे हुए हैं पाइसेस में, नहस्तरीन प्लैनेट्स, ठीक है, 7वें घर के अंदर। और दूसरा 2 जो केतु बैठे हुए हैं वो पहले घर में बैठे हुए हैं, एक केतु जो है वो सवार है इनके सर के ऊपर, सारा काम इनका जो है वो ख़राब हुआ हुआ, ठीक है। अब ये जो भी कर रहे हैं ये अल्लाह ताला की जो मशीनरी है ना, ये उसको चलाने के हिसाब से इंडिया के टुकड़े करवाने की तरफ जो है। सर 74 साल की उम्र में वापस सठिया नहीं गया? 17 आ गया है। हाँ ऐसे नहीं है, सठिया नहीं गया, 17 आ गया है। बिल्कुल वही ना, लग रहा है ऐसे ही है। अपनी इज्जत खुद खराब कर दी खामखा इलेक्शन। फिर वो यूथ को हमारी को मुखातिब करके कह रहा है रोटी खा लो। हाँ तो मेरी गोली तो है, पूरा फिल्मी स्टाइल से ना है, वो जो सस्ता अमिताभ बच्चन है ना वो बनाया हुआ उन्होंने, ठीक है। और उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की यूथ जो है, बिल्कुल उसने पहले हमारी यूथ की एक्नॉलेजमेंट की है हमारी आर्मी ने, बिल्कुल कि जनाब इन्होंने जिस तरीके से मीडिया वॉर लड़ी है एक्नॉलेजेबल है, उन्होंने किया है, बिल्कुल। तो भाईजान मोदी साहब ध्यान करो, गोली तुसी ना अपना चाह का खोखा खोलो, तुसी चाह वाले हो। हाँ, आपने इंडिया को चाय का खोखा बनाया हुआ है, चाय का खोखा खोलो, किसी पहाड़ी इलाके में जाके गंदी सी केतली के अंदर चाय बनाओ, इसी के काबिल हो आप, और उसके बाद आप जो है ना एक गंदे से टूटे हुए प्याले में वो गंदी सी चाय डालो, और जो गोली खानी है वो खुद खा लो चाय के साथ। अच्छा सर 7 जून के हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वो एक कमेंट आया, कहते हैं जी 7 जून को कुछ भी नहीं होना, सुबह कसाई ढूंढने में बड़ा मसला होना है। ये मोहम्मद हबीबुल्ला साहब हैं कोई, और उन्होंने ये कमेंट किया। बेस्ट कमेंट है, बेस्ट कमेंट हमने सिलेक्ट किया। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब ने आपके लिए ये स्पेशल ऑफर लगाई है, अगर कोई आप ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव कमेंट करते हैं, जैसे हबीबुल्ला साहब हैं, इन्होंने किया, बड़ा मजा आया, कमेंट किया, ये कमेंट बहुत अच्छा। लोग सड़े हुए कमेंट कर रहे होते हैं, बिल्कुल, कोई शिरक बता रहा होता है, कोई ट्रक की बत्ती सुना रहा होता है, बिल्कुल। इस भाई ने हमारे लिए एक अलग ही कमेंट किया है, मजा आ गया। हबीबुल्ला साहब की आपका जायचा डॉक्टर साहब की तरफ से बिल्कुल फ्री, आप मेरे से कांटेक्ट करें फोन के ऊपर, मैं आपको जायचा रीडिंग गाइडलाइंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा वीडियो पे जो बेस्ट कमेंट होगा उसका जायचा हर हफ्ते एक बेस्ट कमेंट दें, बिल्कुल, जो बेस्ट कमेंट सिलेक्ट होता है मजे का हो, मतलब उसमें कुछ सड़ी हुई ना छोड़े, फ्रेश रहे, इजी रहे, बेस्ट कमेंट दें, एक जायचा हर हफ्ते जो है वो सलाम पाकिस्तान पे कमेंट आने के बाद फ्री होगा। अच्छा इजी तो हम हैं ही, इतना जंगी सूरत हाल बनी, हमने मीम्स बना बना के इंडिया के बुरा हाल कर दिया, इजी हम रहते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने पर यकीन है ना, हमें कोई कहत का खतरा है, यकीन करें। बिल्कुल, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आती है, जंग बुरी चीज़ है, बिल्कुल, ठीक है। बाकी ये है कि हमारा पानी जो है ना, बिल्कुल, वो चाइना से भी आ सकता है, और भी बड़े रास्ते हैं, अल्लाह ताला कमी नहीं देगा इस मुल्क पाकिस्तान को। इंडिया वालों को चाहिए पॉजिटिव सोचें। इंडिया में कितने मुसलमान बैठे हुए हैं जिनको कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि भाई पाकिस्तान मूव कर जाओ, नहीं तो अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे तुम्हें इंडियंस को। बिल्कुल, देख लें मोदी ने क्या किया है गुजरात में, 2007 में क्या किया, अब क्या कर रहा है, मुसलमानों को चलने दे रहा है। औकात है आप लोगों की इतनी? बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर 7 जून के हवाले से बात कर रहे थे कि 7 जून को एक बड़ा ट्रांजिट है, ठीक है, जो आफात भी लेके आएगा, जिसमें जंगे भी हैं, हुकूमतों का भी वो है। पाकिस्तान को किसी चीज़ का कोई ख़तरा है? क्योंकि पाकिस्तान को उस दिन
بے تحاشا جانوروں کی قربانی، خون بہایا جائے گا، تو ہمارا ابھی بھی کوئی مسئلہ ہوگا؟ ہمیں ہمیں نہیں ہوتا مسئلہ انشاءاللہ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انشاءاللہ، یہ پکی بات بتا رہا ہوں. شرارت ضرور کی جائے گی اس طرف سے، منہ توڑ منہ پن جواب ان کو قصون کی شکل میں ملے گا، یہ زندگی میں بھول جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ لاسٹ کیل ہوگا مودی حکومت کی تابوت میں. 3-4 مہینے کے اندر، اس سال کے اندر میں آپ کو یہ کہہ دوں، آپ کو یہ درندر موزی نظر نہیں آئے گا. اس کو اتار کے وہ مارنا ہے انہوں نے. اور دوسرا، اس کی اپنی پارٹی میں سے ہی لوگ کوئی اٹھیں گے جو اس کو چپیڑیں کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تو دیکھیں اس کی اپنی پارٹی میں سے لوگ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. بالکل ٹھیک ہے، اس بالکل آوازیں اٹھ اپنی رہی عزت ہیں. خراب کرا اپنے ملک کی. وزیر اعلیٰ بھی تو انہیں کی ہے نا جو آواز اٹھائی ہے پھر اس نے. بالکل. تو یہ ہے کہ یہ اس کا جو دھندا ہے نا، یہ والا گندا والا، یہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ویسے ہی بھٹی صاحب، شکل دنیا کی چینج ہونے والی ہے. چلیں، بڑا تپا ہوا ہے فرانس انڈیا کے اوپر اس کے جہازوں کو لے کے. آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اور فرانس کے تعلقات اب اس پہ خراب ہیں؟ اب ایک خچر چلانے والے کو آپ رافیل میں بٹھا دیں بالکل. تو وہ تو جدید پھر طیارے میں. وہ تو پھر ایسے ہی کرے گا نا. بالکل. وہ جدید کو پتہ نہیں کیا بنا دے گا. وہی ہوا ہے، 5 طیارے گر گئے، اندر سے لوگ مان رہے ہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ یہ ان کی جو پائلٹ تھی، پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، پرتیبھا سنگھ یا کیا پتہ نہیں نام تھا اس کا، وہ کدھر ہے بتاؤ نا. پتہ نہیں. بتاؤ بھائی جان کدھر ہے وہ. دسو. باتیں آپ کرتے ہیں. آپ پاکستان دیکھیں، میری بات سنیں بڑی صاحب، ہم یقین کریں ہم 25 کروڑ واریئرز ہیں. ہم پہ ہنستے ہیں، آپ ہنستے رہیں. اچھا سر، چائنا اور انڈیا ٹیرف لگا، چائنا اور انڈیا نے آپس میں ٹیرف لگا دیے، بڑے تعلقات خراب ہوئے. اب آگے ان دونوں کا کیا مستقبل ہے؟ کوئی آگے مشکلات ہیں ان میں؟ ابھی ایک ملک اور بڑا ملک جو ہے نا، جو کہتا ہے جی جنگ میں نے رکوا دی، اب وہ چائنا کے ساتھ اکنامک وار میں آئے گا. ٹھیک ہے، وہ لگائے گا چائنا پہ ٹیرف. ٹھیک ہے. چائنا کے ساتھ الحاق ہو جائے گا، ذہنی طور پہ تو الحاق ہی ہے. بنگلہ دیش ہے، ہاں جی، یہ ہم پاکستانیز ہیں، پاکستانی ہیں. اس کے بعد مالدیپ ہے، اس کے بعد سری لنکا ہے، بالکل. نیپال ہے، بھوٹان ہے. بالکل. یہ ہے پلس انڈیا کی جو 7 اسٹیٹس ہیں، ان کا جھکاؤ بھی چائنا کی طرف جائے گا کسی نہ کسی حوالے سے. اس کے علاوہ کشمیری، خالستانی، یہ سب ٹھیک ہے. ایک نئی جو آپ کہہ لیں کہ پاور کوریڈور ہے نا، وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، ہو چکی ہوئی آلریڈی ود چائنا. امریکہ سے ہی آواز آئی ہے کہ جی پاکستان اور چائنا آنے والے ٹائم میں بڑے زبردست خطے میں ان کا پرفارمنس ہوگی، اور یہ ہوگی. اور نصرت فتح علی خان کی قوالی سنی، آکھی جا ملنگا؟ ہاں جی. کیا ہے بھلا؟ پتہ نہیں، وہ یہی یاد ہے، آکھی جا ملنگا بولے علی علی علی. ہاں، آج نہیں تھا کل سارے علی علی کہن گے. علی کہن تو گے. یہ پھر ہے ان کے پاکستان، اب چائنا اور پاکستان یہ مل کے پنجتن پاک سے پیار کرنے والا ملک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ان کو مانے بغیر. ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت رہے گی اس کے اوپر انشاءاللہ. واقعی اٹ ول ایمرج ایز اے بگ پاور. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ 2025 کا اینڈ یا 26 پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ 2025 کا اینڈ جب ہوگا تو دنیا میں بہت سارے ظالموں کا اینڈ ہو چکا ہوگا. دنیا ٹھیک ہے، کسی نہ کسی حوالے سے وہ پردہ جو ہے نا، اسکرین جو ہے سیاست کی یا جو بھی ہے، اس سے وہ جا چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، میں کب کا جا چکا ہوں. صدائیں مجھے نہ دو، ٹھیک ہے، شعلہ ہوں جل بجا ہوں، ہوائیں مجھے نہ دو. نیا سال 26 کا جو آئے گا نا، انشاءاللہ العزیز، وہ پاکستان کی تاریخ کے سنہرے سالوں میں سے پہلا سال ہوگا انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے لیے. اچھا، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے 2032 میں ٹکڑے ہو جائیں گے. ایک نے پتہ نہیں کیا تمہارے لیے میں اسلام جو کر لوں گا. ہاں، وہ تمہارے لیے میں اسلام جوائن کر لیں. بالکل، تمہارے لیے میں بندوبست کر رہا ہوں. یہاں پہ ہے ایک بندہ تمہیں کرے گا مسلمان. بالکل. اچھا سر، وہ امریکہ اور چائنا کی بات وہیں پہ رہ گئی. آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے آگے تعلقات خراب ہونے والے ہیں؟ بالکل لگ رہا ہے جی، بالکل لگ رہا ہے. اور جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں نا، یہ بھی آلموسٹ وہی کام کر رہے ہیں جو نریندر مودی کر رہا ہے. ہی ول ہیو ٹو فیس اے لاٹ آف پرابلمس بیکاز آف ہز پالیسیز.
تو ہی ہیز ٹو ریویو ہز پالیسیز, لوگوں کی بات سنیں, مان لیں, اور ٹھیک رہتا ہے معاملہ. ادروائز جو ہے نا, دس از ناٹ اے گڈ ایئر فار ہم ایز ویل. ٹرمپ کے لیے ہیلتھ وائز بھی آپ کہہ لیں, سیفٹی وائز بھی کہہ لیں, اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے. مگر یہ کہ یہ چیزیں ذائچہ جو خبر دیتا ہے وہ اور چیز. اچھا سر, فرانس نے کہا ہے کہ فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر غور کر رہا ہے. فرانسیسی صدر دنیا فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے, آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ وہی والی بات ہے, کریں گے آہستہ آہستہ, سارے لوگ آتے جائیں گے اس طرح. اسرائیل جو ہے نا, نتن یاہو, میں نے آپ کو کہا 2025 جو ہے نا بہت سارے ظالموں کے خاتمے کا سال ہے. سوری, ہی از دا مین ڈرائیونگ فورس along with, آپ کو پتہ ہے کس کی وجہ سے کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ چیز ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انڈیا کو اب خود سمجھ آ جانی چاہیے کہ مودی ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. اب آپ کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں. آپ کے چیف, آرمی چیف صاحب, سینا کے کیا کہتے ہیں, چیف, سینا کے چیف نا, جنرل دویدی, ہاں, وہ بھی اب پنڈتوں سے ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے مطابق مشورہ میں نے کہا تھا یار کوئی اچھا بندہ ڈھونڈ لو. ہاں مذہب دیکھیں کوئی بھی ہے نا دنیا کا, ہاں وہ دیتا امن کا ہی درس ہے. بالکل, سارے مذاہب ٹھیک ہیں, ہاں. ٹھیک ہے, ہمارے مذہب میں حکم ہے ہم نے کسی کو غلط نہیں کہنا, سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہیں تو اپنا پرسنل ذائچہ بنوا سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.